Yan. Papakain na tayo, no? Ayan, papakawala muna tayo bago tayo magpakain. Oh, bas. 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 Meron pa dalawa, YB. Di pa lumabas. Bas. 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 La, hindi pa nila alam kasi ito rito, no? Bas. 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 Yan mga kaimim. Sinabay na natin yung yung dalawang YB. Ito. Lilipat na rin yan. Ayan ang mga ibon natin, oh. Vlog muna tayo bago tayo magpakain, oh.